ଜଗତର ନାଥ आहे ଜଗନ୍ନାଥ, ଭକତ ଧନ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ହଜିଯାଏ ମୁझे ଶ୍ରୀମୁଖ ମଧୁରୀକୁ ଚାହିଁ। ଜଗତର ନାଥ आहे ଜଗନ୍ନାଥ, ଭକତ ଧନ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ହଜିଯାଏ ମୁझେ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଧୁରୀକୁ ଚାହିଁ। ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶି ଓ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କେଉଁ ରାଶିର କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ କେଉଁ ଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିପତି କେଉଁ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିକୁ 2 ବା 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କର 3ଟି ଗଣ ଅଛନ୍ତି: ଦେବଗଣ, ମାନବଗଣ ଓ ରାକ୍ଷସ ଗଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 12ଟି ରାଶି ଓ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ। 12ଟି ରାଶି ହେଲେ: 1 ନମ୍ବର ମେଷ ରାଶି, 2 ନମ୍ବରରେ ବୃଷ ରାଶି, 3 ନମ୍ବରରେ ମିଥୁନ ରାଶି, 4 ନମ୍ବରରେ କର୍କଟ ରାଶି, 5 ନମ୍ବରରେ ସିଂହ ରାଶି, 6 ନମ୍ବରରେ କନ୍ୟା ରାଶି, 7 ନମ୍ବରରେ ତୁଳା ରାଶି, 8 ନମ୍ବରରେ ବିଛା ରାଶି, 9 ନମ୍ବରରେ ଧନୁ ରାଶି, 10 ନମ୍ବରରେ ମକର ରାଶି, 11 ନମ୍ବରରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ଶେଷରେ 12 ନମ୍ବର ମୀନ ରାଶି। 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ: 1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 2 ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, 3 କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6 ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 7 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, 8 ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, 9 ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, 10 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 12 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15 ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର, 16 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 19 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24 ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର, 25 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର, 26 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ 27 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ କେଉଁ ଗଣ ଓ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧିପତି କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର: ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର। ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଦେବଗଣ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି କେତୁ। ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ମାନବଗଣ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର: କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ମାନବ ଗଣ, ଏହାର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଦେବଗଣ, ଏହାର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। 3 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର: ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଦେବଗଣ, ଏହାର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ମାନବଗଣ, ଏହାର ଅଧିପତି ହେଲେ ରାହୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ରାକ୍ଷସ ଗଣ, ଏହାର ଅଧିପତି ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। 4 ନମ୍ବରରେ କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର: ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର,
पुष्य नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र। पुनर्वसु है राक्षस गण, यार अधिपति है बृहस्पति। पुष्य नक्षत्र देवगण, यार अधिपति है ग्रहराज शनि। अश्लेषा नक्षत्र है राक्षस गण, यार अधिपति है बुध। यापर 5 नंबर राशि हूँ सिंह राशि। सिंह राशि 3टी नक्षत्र मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुन नक्षत्र एवं उत्तर फाल्गुन नक्षत्र। मघा नक्षत्र हेउची राक्षस गण एवं यार अधिपति हेले बुध। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हेउची मानव गण और यार अधिपति हेले सूर्य। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है मानव गण एवं यार अधिपति हेले शुक्र। 6 नंबर राशि है कन्या राशि। कन्या राशि भी 3टी नक्षत्र उत्तर फाल्गुन नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र एवं चित्रा नक्षत्र। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र है मानव गण और यार अधिपति हेले सूर्य। हस्ता नक्षत्र है देवगण और यार अधिपति हेले चंद्रमा। चित्रा नक्षत्र है राक्षस गण और यार अधिपति हेले मंगल। 7 नंबर राशि तुला राशि। तुला राशि 3टी नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र राक्षस गण, यार अधिपति हेले मंगल। स्वाति नक्षत्र देवगण, यार अधिपति हेले राहु। विशाखा नक्षत्र राक्षस गण, यार अधिपति हेले देवगुरु बृहस्पति। 8 नंबर राशि है बिछा। बिछा राशि 3टी नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र एवं ज्येष्ठा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र है राक्षस गण, यार अधिपति हेले बृहस्पति। अनुराधा नक्षत्र है देवगण, यार अधिपति हेले शनि एवं ज्येष्ठा नक्षत्र है राक्षस गण, यार अधिपति हेले बुध। 9 नंबर राशि धनु राशि। धनु राशि 3टी नक्षत्र मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और उत्तराषाढ़ नक्षत्र। मूला नक्षत्र है राक्षस गण, यार अधिपति हेले केतु। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है मानव गण, यार अधिपति हेले शुक्र। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है मानव गण, यार अधिपति हेले सूर्य। 10 नंबर राशि मकर। मकर राशि 3टी नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है मानव गण, यार अधिपति हेले सूर्य। श्रवण नक्षत्र है देवगण, यार अधिपति हेले चंद्रमा और धनिष्ठा नक्षत्र है राक्षस गण, यार अधिपति हेले मंगल। 11 नंबर राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि 3टी नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र एवं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र राक्षस गण, यार अधिपति हेले मंगल। शतभिषा नक्षत्र राक्षस गण, यार अधिपति हेले राहु। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है मानव गण, यार अधिपति हेले देवगुरु बृहस्पति। शेष राशि 12 नंबर राशि है मीन राशि। मीन राशि 3टी नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एवं रेवती नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है मानव गण, यार अधिपति हेले देवगुरु बृहस्पति एवं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है मानव गण, यार अधिपति हेले शनि ग्रहराज शनि एवं रेवती नक्षत्र है देवगण, यार अधिपति हेले बुध। यह थिला आमर 12 राशि 27 नक्षत्र और प्रत्येक नक्षत्र गण समूह। आपण मैंने आपण राशि और गण विषय में वीडियो माध्यम जानी नियंतु। जदि वीडियोटी भल लगी तेबे वीडियो को गोटे लाइक कमेंट और शेयर करेंगे और चैनल नुआ थिले चैनल को गोटे सब्सक्राइब करेंगे। आपण मानकर सहयोग ही मते आगु को नेबा को प्रेरणा जगाइब। रहुछि पुणी देखा आउ गोटे नुआ वीडियो रे। जय जगन्नाथ।